Shalom dita salu na amang dohotinang dohot anggin na pinaribot. Nuay kita lau manangihon hatani di bata perjo lumahita martangiang. Di bata Jehovah mauliate didenggan di basam tiramotiho hami boy hami mangula-ulaon di bagasan sa minggon. Nuaing Tuhan hami lau manangihon hatam sebuk kamaroho doho pikiran nami asa waktu si hami hatami jalaboy hulau kami di bagasan ngulu nami. Naposom di bagasan hagaleon margogo maibana memerita hosa. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami. Amin. Shalom dita saluna amang dohot tinang dohot anggi na pinaribot hatane di batahan na lahu gabi si jahota ima sian na Kolose bidutolu ayat 5 saat rodi itu ayat 10 sada. Surat ni Apostel Paulus tuhuria Kolose bidutolu memukka maisian ayat napalimahon saat rodi tu ayat na pasapulu sadahon. Songonom mahatan ni dibata natar surat disi. Akka nadigijangido si jalahan. Atong bunuhamu marusmu na akka naditanoon. Permainanon, hahodaron, riting niroha, hisap-pisap, naroa rodi pangahution ima perdebataon na leban alani akaido lalu rimasni debata diulah kamudo akai na jolo tagan dibagasani ngolumuna alayang gunuay boloko kamuma saluhu nai rimas muruk hajahaton pangitcahion hata barangsi sian pamangamuna unang mamasigabusak kamu ay nung nga ditanggal hamu jolma na buruki rap dohot akka parulaon na. Jala nung nga disuluku kamu na ibaru na pinaibaru asa tadaon na rupa ni natumopa ibana. Dang mardiay berdisigorit manang Jahudi na marsunat manang naso marsunat. Bangso na leban manang bangso na sumaju dupe. Hatoban manang anak mata. Kristusido tahe saluhuna jala di bagasan saluhuna ido yanggo sahakna amang doh tinang dihita saluhuna nagabe topi ni jamita ima gabe jolma nai baru di bagasan Kristus gabe jolma nai baru di bagasan Kristus suku-sukun perjolo tuhitan waing amang doh tinang doh dihita saluhuna buasa ikon gabe jolma nai baru buasa ikon gabe jolma nai baru. Alana saluhut jolma nang mangoludo di bagasan haburuhon. Alani saluhut jolma nang mangoludo di bagasan pangalausion. Alani gabe iko perlu majolma gabe manulukon akarupa nai baru di bagasan ngoluna. Takas do didok molo di Rom bidutolu ayat 23 saluhut do jol mamardosa dada mardia ibar jala dang tuk pujion ni debata akka jolma di tonga-tonga ni portibion sungsuni pe molo hita pamanat ada orang turpukon ima di Kolose 2 di ayat 10 tolu takas do didok di sonima asahamu nang mati di bagasan akka pangalosion dohot di bagasan sibuk na so tarsunati rapon ibana do hamu di pahehe dina sinesa nai nasa pangalosyota jala didok dison hita nang mangolu di bagasan pangalosion dohot di bagasan sibuk na so tarsunati rapon ibana do hamu di pahehe jala nang di pahehe do hita di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus jala ikom mahita manulukon rupa gabi jolma nai baru. Mulai ita pamana tamanginang konteks ni Kolose ima di Kolose bidudua ayat 6 dohot walu takas do didok dison adorang di bagasan turpuk taon ope songon pajak komunak di Kristus Yesus Tuhani songoni mahamu merparange di bagasan ibana. Takas didok dison di ayat pitu gabi marurat jala pinahuli-uli mahamu di bagasan ibana togu marhapor seaon hobar tunanya jarhon tuhamuna lumobi mahamu marroha
mauliate. Didok ayat walu jaga mahamu sotung diagudeba hamu marhite-hite hata bisuk-bisuk dohot hata lesem nasomaripola. Hobar tu tona-tona ni jolma mangihuton sia-sia ni hasyanganon dada mangihuton Kristus. Nuai kita jala jolma kena paradat olo dohita nuai terjebak perjolo mangului hata ni akajolma mangului hata na bisuk-bisuk ni jolma daripada manangihon hatani di bata. Alai didok di ayat walu jaga mahamu sotung diagode bahamu marhite hata bisuk-bisuk dohot hata lesem naso maripola. Amang dohotinang dihita saluhuna jala ikodoh mangolu na sila di bagasan Kristus Jesus iman di ditonahon ni Apostel Paulus tuhuria Kolose unang olohamu diagodeba unang olohamu mangolu di bagasan ima pilsapat kosong na menggeser kedudukan Kristus dan merendahkan kedudukan Kristus di tonga-tonga ni huria Kolose di hati hai. Alani di dokom museng di ayat 2 ayat 21 di tu ayat 22 tekas di dok asa hujahok kami ma dihita saluhuna di dok madison anggunang rap dohot Kristusi hamu mate taringot tu sia-sia ni hasyanganon buasa ma olo hamu paksaon songon halak na mangolu di hasyanganon unang olo dipaksa ak na mangolu di hasyanganon. Allah di dok da sada unang jamaon unang panganon unang tiyopon si pakeon jala si polsudaud di sasudena akapatik dohot poda-poda ni zol masabing do akay mangulu na sida di bagasan aturan-aturan di hati hai huria Kolose jaladong na mamudahon unang jamaan unang panganon unang tiyopan dohot akka lan na asing hape molo mangolu di bagasan Kristus Jesus dangadong akka aturan-aturan ni portibion na mangihot haporsyaota di bagasan Kristus Jesus. Alani masuk mahita di bagasan turpukon di dokma di ayat 5 atong bunuh hamu maruas muna akan na ditanoon permainanon hahodaron riting ni roha hisap-hisap na roha rodi pangahution ima pardebataon na leban ikot dibunuh mahal-hal portipi di bagasan ngolunasida unang olo binasida di ela-ela ha portibion unang jamaon unang panganan unang tiyopon jala unang hamud olo mangolo di bagasan permainanon hahodaron riting ni roha hisap-hisap na roha rodi pangahution ima pardebataon na leban. Imanay konsipasidingon ni huria Kolose di hati hai jala dada holani takas demuseng didok di ayat 8 ujaho madihita saluhuna dada holan permainanon dada holan hahodaron dada holan riting ni roha dada holan hisap-hisap dohot akka lan na asing alay didok di ayat 8 alay yang genuaing beloko kamu masaluhnai rimas muruk hajahaton pangicahihon hata barangsi siyan pamangamuna amang daw tinang halak ng porse di bagasan Jesus Kristus unang mura-mura muruk terlumobi amatta tu inata melodong ka permasalahan melodong ka persalisian di tonga-tongan di keluarga unang hatop-patop muruk unang hatop-patop marimas unang mamikirhon hajahaton jala didok unang kaluar hata barangsi siyan pamangamuna mulu dibahas Indonesia didok jangan sekali-sekali mengucapkan kata kotor kepada sesama manusia atau ikon dipasiding mai di bagasan muluta ikon hita pasiding mai siyan hadiriota alanaha wasa ikon dipasiding saluhunai wasa ikon dipasiding akka permainanon wasa ikon dipasiding hahodaron wasa ikon dipasiding riting ni roha wasa dipahiding hisap-hisap na roha wasa ikon dipasiding ro di pangahution pardebataon na leban
wasa ikut di pasiding rimas, wasa ikut di pasiding muruk, wasa ikut di pasiding hajahaton, dohotakka hata barangsi sian pamangamun. Alana didok di ayat onom, alani i akaido lalu rimasni dibata. Molo dibahas Indonesia, karena itu semua menjadikan Allah murka terhadap orang-orang yang seperti itu. Amanginang do dita saluhna. Molo nang mangulu do hita di bagasan Yesus Kristus. Ikom mahita unang belalu rimasni dibata tutonga-tonga ni parnguluota. Wasa ikon si bunuo na kaparulan-paruluaw ni. Na di ayat 8, na di ayat 6 dohot akalan na asing. Alani naong manulukon rupa na baru dohita di bagasan Kristus Jesus. Ima didok di ayat 10. Jalanung nga disuluko kamu na baru, na pinay baru, asa tadon na rupa ni na tumopa ibana. Amang dohotinang adong do ilustrasi, saluhut na hita mungkin adong dara piga-piga halak na gabi petani manang mangula di tonga-tonga ni balian, manang adong do hita nuaing na mangula di tonga-tonga ni saba molo manuan eme do takkalan na asing molo lao hita pagi-pagi tutonga ni porlata totu hita marpahean na biasa do dang adong do pe margabo-gabo dohot akkalan na asing alay molo ngaumula kita siyan porlata manang siyan akaladangta manang siyan saba dohot akalan asing totu baju tahun pahiat tahun ikut do mergabo-gabo tano martano do kotor dohot akka lana asing totu mula-mula kita tutongan di bagasta kita tanggal hoddoi kita tanggal hoddo ulusi pahiat tai naung mergabo-gaboi jala hita bae tu inganan na kotor jala setabi martapiam mahita jala hita soruk komma ima pahean na iyas tu pamatangta to tudang hita buat beb pahiat na kotori jala hita selukko be daong alai hita buka malamari jala hita buat mapaheani hita selukko mah asa nyaman hita menang laho peak dilagi pedoman dohot akalan nasing ulauta songonido amanginang ada orang so ditanda hita Kristus songon baju na margabo-gaboi do hita saluhuna naikom mahita bukon hita paluon sian pamatangta jala ikon manulukon akang ulunay baru nasiring margabus dadabe margabus najot muruk dadabe oloy mana muruk najot mangula permainanon dadabe olo mangula permainanon najot mangula riting ni roha najot hisap-hisap na roha ro di pangahution najot pakaluarhon hata barang sisian pamanganna dadabe olobe pakaluarhon akka hata barang sian pamanganna alay akka hata nagabi pasu-pasu masian pamanganna parulaon nagabi sitiruon gabi sitidangi na olo margabus dang olo be margabus di tonga-tonga ni parnguluon na amang dohotinang dihita saluhuna ikom ma hita solukon rupa na baru. Maludidok 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Isinang mangolo di bagasan Kristus, gabe tinopa na baru maibana. Gabe haburukon na pangalaho na robi, dibuang mai. Jada disulukon akka pangalaho na baru di bagasan nguluna. Amang dohotinang dihita saluhuna ikon marhay baruot di bagasan Kristus dohita. Kita ingat do punuaing ima pakatayon ni si Nikodemus dohot Tuhan Yesus. Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Melosonari nuaing nungara bisop manang iporus dohot akka pejabat-pejabat gereja pucuk pimpinan dohot akap dan na asing alay di dok Tuhan Yesus moloso di top tubuh oba 2 halihon
Dang boy ho marnida harazaun ni dibata. Jala dang boy ho bongot tu harazaun ni dibata. Didok Tuhan Yesus itu si Nikodemus. Dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Dia adalah pemimpin yang paling tertinggi. Tetapi Tuhan Yesus berkata, engkau harus dilahirkan kembali. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa atau masuk ke dalam kerajaan Allah. Alai di bagasan hau to onna. Si Nikodemus mendok. Dan mungkubio masuk tubortian ni natorasu. Dadai na didok ni Tuhan Yesus. Alai astuan na lapatan ni didok ni Tuhan Yesus. Ima ikut tubuh sia gijang. Molo di bahasa gorit didok may anoten. Ikut tubuh sia gijang. Lapatan na aha. Ikut tubuh padua halihon. Ima partodion na. Manulukon Kristus tu bagasan nguluna. Gabe marhay baruam maibana. Molo sumangulu di bagasan Kristus. Manosali akasaluhutna akadosana. Jala mangulu di bagasan perdagingon. Dada boy bongot tu harazaun ni dibata. Alai ikom majak ke Tuhan Yesus di bagasan nguluna. Ido gabe jolma na ibaru maibana. Ibaru pakatayonna. Ibaru pangalahona. Ibaru saluhutna akka pabahenan. Dada be akka parulaun na ditonga-tongan ni portibion. Amang do tinang dihita saluhutna. Ikon marhay baruot di bagasan Kristus. Imana parjolo na paduahon. Marurat jala pinauliuli mahamu di bagasat Tuhan. Molo marurat ima ikom marurat marparbue jala di pauliuli di bagasan Tuhan Yesus. Ima napaduahon. Napatuluhon molo Rom 12 ayat 1 madok. Pamatang taon gabe pelean na mangolu di tonga-tonga ni nguluta di tonga-tonga ni portibion. Pelean na mangolu di hadapan ni Tuhan. Lapatan na aha. Nguluta. Diritaon. Iko pakeota. Gabe ula-ula. Di harazahon ni dibata. Dadabe pakeota ngulutaon. Diritaon pamatang taon. Gabe ula-ula ni haportibion. Amang do tinang di saluhuna. Naing manian songon topik mingguta. Ima gabi jolma nay baru di bagasan Kristus. Warna mingguta ima minggu papituhon dung trinitatis. Ima pengakuan iman kepada Allah. Pengakuan iman kepada Allah Tritunggal. Naikoma mangolu hita di bagasan di bata sitolu sadai di bagasan nguluta. Gabi jolma nay baru di bagasan Kristus. Asa gabe sitidang ini Tuhan Yesus sita di tonga-tonga ni portibion. Amen. Martang yang mahita. Muliate Tuhan nungahutang yok kami hatami. Naik kedohami Tuhan gabe jolma nay baru di bagasan Kristus. Asaboy hami Tuhan madalani ngulunami hobar tulomani rulomani roham di bagasan ngulunami. Ikon marurat jala pinauliuli mahami di bagasak ko. Alana Tuhan pamatang nami. Nagabi pelean na mangolu. Di tonga-tonga ni ngulu nami. Gabi ula-ulam mahami Tuhan pake. Gabi sitidangin ni Kristus. Ngulu nami Tuhan tiki nami. Parminggon nami hupasatay mahola tutangamu. Di bagasan Jesus Kristus. Martangnya kami. Amen.